One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Women's Month 2024 celebration i-obserbar sa kababaynaan sa Uzamis. Panguluhan sa Asenso Uzamis Administration ang pagsaulog sa katungod o kampanya sa kababaynaan alayon sa kalibutanhon o nasudnong kasaulugan sa Women's Month nga gidumdum matag bulan sa Marso. Matod pa ni Women's Committee Member Konsehal Cecil Cook nga karong adlaw adunay mahitabong opening salvo sa usa ka bulan nga serye sa mga aktibidad diin ipahigayon sa May Asenso Uzamis Wellness Park nga panguluhan sa City Social Welfare and Development Office. Sa matag unang Lunes sa bulan sa pagtambong sa flag raising ceremony sa mga sakop sa konseho sa City Hall Drive, adunay sundon nga dress code labi na ang babaeng miyembro ang bulok o kulor nga violet. Sa Marso 8, usag ka dakong aktibidad ang ipigayon sa syudad diin halos tanang women's organization sa kabarangayan motambong sa maong kalingawan nga nagtumong sa pagdumdum og advokasya o pagselebrar sa katungod og advokasya nga padayong gipangindahay sa sektor sa kababayen-an. There will be a celebration hosted by the CSWD on March 8. But since on March 4, that would be our first Monday to attend the flag ceremony, it is encouraged that the ladies legislator will also wear the theme color violet. Pink color? Violet. The theme color of Women's Month. Yeah, I received here a communications that on March 1 will be the opening salvo of the Women's Month celebration at the Asenso Wellness Park. What time would it be, Madam Chair? 2 p.m. 2 p.m. So we March 1. Yes, we are still attending our flag ceremony. So we might as well That can be announced. yes, wear violet. March 4, first flag ceremony, first Monday, flag ceremony. March 1, Friday? March 1, Friday. Friday. So this is Opening March 1. salvo. So that would be another activity other than the March 8 activity. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.